যত প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস রকন তিনি পার্টি আইপিএফটি বাইখ্লাই কাইসলুয়া জিজাखा প্রেস মিডিয়া রকন रिंगजाखा सिनी बसकां 23 तारिख अगस्त 2024 और सालो दिल्ली अभियान फ्लाइजाकनाय और दिल्ली अभियान नतियै दिनै 16 तारिख 8 मास 2024 और दिल्ली अभियान नतियै ब्रीफ फ्लाइन बगैनो मूलत दिनैनि प्रेस मीट नि मूल कारण और प्रेस ब्रीफिंग नो खालायासिनि सिगां आं जिखनसा परिचय रिनाय और आंनि याग्रागला बुबाय आसु सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट पासापासि बो दिल्ली अभियान कमिटी नि बो प्रिपारेशन कमिटी नि बो चेयरमैन बरंगनां प्रदीप कुमार देबबर्मा आयं कसारा आसुकजाक सिनी पार्टी नि साधारण सम्पादक जनरल सेक्रेटारी बरंगनां स्वपन देबबर्मा आयंगो जतनि किनारा आसुकजाक सिनी पार्टी नि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन नि तथा यूथ आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट बरंगनां विकास देबबर्मा दिनैनि इ प्रेस ब्रीफिंग नो पुजा सिगां ब्रीफिंग खालायनायनि बागै आं जरारिनाय सिनी पार्टी नि साधारण सम्पादक बरंगनां स्वपन देबबर्मा हामबाय 23 अगस्त 2024 ইং ষষ্ঠ তপশিল দিবস আমরা সবাই জানি বিলক্ষণ জানি 1984 সালে 23 অগস্ট দিনে ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল আইন চালু করার সংক্রান্ত বিল পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি গঠিত হয় কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে ষষ্ঠ তপশিল আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি দাবি করা হয়েছিল বা গঠন করা হয়েছে তৃতীয় এডিসি গঠনের 25 বছর পরেও সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি অথবা পূরণ হওয়ার কোনো আশাও তেমন নেই এর মূল কারণ হচ্ছে তৃতীয় এডিসির সীমিত ক্ষমতা যার মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা নেই সেই কারণে তৃতীয় এডিসি গঠনের 25 বছরের পর থেকে ও আমাদের দল আইপিএফটি 2009 সাল থেকে তৃতীয় এডিসিকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্যে উন্নীতকরণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে এবং তৃতীয় এডিসির প্রতিষ্ঠা দিবস 23 অগস্ট দিনটিকে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসেবে রাজ্যে অথবা ভারতের রাজধানী দিল্লি যন্তর মন্তরে পালন করছে এবং বিগত বছরগুলি নেই এবারও আগামী 23 অগস্ট 2024 ইং সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে তৃতীয় এডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য উন্নতিকরণের জন্য দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পুনরায় মেমোরান্ডাম সাবমিট করা হবে তাই ফ্রেঞ্চ মিডিয়া ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে 1947 সালের 14 আগস্ট পাকিস্তান এবং 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যখন ঘোষণা হয় তখনও ত্রিপুরা রাজ্য একটা স্বাধীন রাজন্য শাসিত রাজ্য ছিল 1949 সালে 15 অক্টোবর ভারত সরকার ও রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার তৎকালীন রিজেন্ট মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর মধ্যে ত্রিপুরা ভারত ভুক্তির চুক্তি ত্রিপুরা মার্জার এগ্রিমেন্ট 1949 সাল অনুসারে ত্রিপুরা ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন থেকেই বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সময়ে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে বেআইনিভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করতে থাকে কিন্তু 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা ত্রিপুরী বা আমরা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জন্য ভয়ঙ্কর এক অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ রচিত হয় বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীরা ত্রিপুরায় থেকে যায় ফলস্বরূপ রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিপুত্র আদিবাসী আমরা ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ি
এবং গণতন্ত্রের শাসন প্রণালীতে রাজ্য শাসন ক্ষমতা হারিয়ে বর্তমানে এই জাতির অস্তিত্ব সংকটে এখন বিপন্ন। আজ সিএ আইন লাগুর কারণে পাশাপাশি বর্তমান বাংলাদেশে সেই 1971 সালের একই রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে বাংলাদেশ থেকে আরও বেআইনি অনুপ্রবেশ সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীরা আরও সংখ্যালঘু হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই অস্তিত্ব সংকট থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই অন্তত তৃতীয় দিশি এলাকাকে নিয়ে পৃথক পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। কাজেই সমস্ত ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিগত বছরগুলি নেই আগামী 23 অগাস্ট 2024 ভারতের রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে তৃতীয় দিশিকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নতিকরণের দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পুনরায় মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা হবে। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনদের আমাদের এই সাংবিধানিক দাবিকে সমর্থন করে আগামী 23 আগস্ট 2024 দিল্লির যন্তর মন্তরে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস পালনের মহতী অনুষ্ঠানে দলে দলে যোগদান করার জন্য আইপিএতির পক্ষ থেকে আমরা এখানে যারা আছি আমরা বিনম্র আবেদন রাখছি। সবাইকে নমস্কার। প্রিন্স মিডিয়া। 2024 বসকানি যে 23 অগস্ট অব ষষ্ঠ তপশিল দিবস সিক্স শিডিউল ডে এনে পালে জাগিত ত্রিপুরাও পালে জামানি কারণে 1984 সন্নি 23 অগস্ট ভারতনি পার্লামেন্ট অনেক চিনি বুলাই রক আপ্রতি ইউজেস যে তমতনের বরং আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিতে 23 অগস্ট 1984 ভারতনি পার্লামেন্ট सिक्स शिड्यूल आईन त्रिपुरा लागू बाकी बिल पास खालायजाखा ओ बिल पास नहीं अनुसारे त्रिपुरा त्रिपुरा तिथि एडिसी गठन खा जों आबो जतन साइमानो एके किन्तु जे उद्देश्य चीनी रिजनल पलिटिकल पार्टी रक आफरो टीएसएफ इंडी टीयूकेएस इंडी बा ताबो टीयूजेस बा ब्लाई चिनी जागो कमी बेसि जे उद्देश्य तुई चिनी हरिनाथ देवबर्मा एनजे देवबर्मा सामाचरण त्रिपुरा संघ जे उद्देश्य तुई सिक्स शिड्यूल नि आंदोलन खाई मानखा किन्तु आ उद्देश्य पूर्ण नंलिया तामनि हिंके ताबुकनि बर्तमाननि टीटीए एडिसी সেই রকম কোনো ক্ষমতা পাওয়ার করেই যে ত্রিপুরাসানি অস্তিত্ব সংকট রক্ষা খালাইগেন বাকি বনে বাকি 25 বছর পর তৃতীয় এডিসিনি ক্ষমতা নাইয়ে চেরি পরীক্ষা খালাই নাইমানি পরে 25 বছর পরে 2009 স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে আইপিএফটি তৃতীয় এডিসি এলাকানো ত্রিপুরাল্যান্ড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য গঠন মা খালাইনাই संविधान भारतनि संविधाननि 2-3 धारा अनुसारे हाई खालायै आईपीएफटी जन्मगत थेके ना ताबुसर जरा 2024 जरा प्रत्येक बছর दिल्ली अभियान खालाय फायो ताखलाय बाय गोजारा कर'नानि बागै साजा बिसा थांगि मानलिया ताखलाय बाय 15तम सम दिल्ली अभियान थांगि दङ प्रत्येक 23 तारिख अगस्त जेहेतु जों एडिसि एरिया नतुयै त्रिपुराल्যান্ড राज्य गठननि दाबि खालायमानिबा एडिसिनि प्रतिष्ठाता दिवस 23 तारिख अगस्त नसों त्रिपुराल्যান্ড दाबि दिवस हिसाबै जों पालन खालायफायो त्रिपुरा बागि पालनखा वाइसा यांके बा जंतर मंतर थांगि पालन खालायो नतुबा त्रिपुरा खालायो बेसिरभाग जों त्रिपुरा 23 तारिख अगस्त दाबि दिवस हिसाबै पालन खालायफानो किन्तु प्रत्येक बছর जों दिल्ली अभियानबो थांगि भारतनि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ताई स्वराष्ट्रमंत्री चिनी त्रिपुराल्যান্ড दाबि नतुई मेमोरेंडम सबमिट खालायफायो अब हाइख्लायनो ताख्लायबो 23 तारिख अगस्त 2024 जों आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी आर्टिसा इंडिजिनास मोटर वर्कर्स यूनियन विभाग पाल मिलायै जों दिल्लीनि जंतर मंतर त्रिपुराल्যান্ড स्टेटहुड डिमांड पालायमानि बिसिंतै हाइनो हाइ त्रिपुराल्যান্डनि दाबि तुयै
প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একে মিশ্র থেকে শুরু খালাই যে যেখানে जों नांबानि जायगायाव दाख्लैबो जों डिमान्डनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायनाय अबनो साबनायनि बागैनो मूलत जों नरबनो दिनैनि प्रेस मिटआव रिंबानि कारण एखाय दासिम जों प्रेस रिलिज नोट परिमानि बिसिंथि जों सायमानखा আর সারা ত্রিপুরাসাও সাইমানান দরকার কারণ তামুনি উদ্দেশ্য ত্রিপুরালেন সানজাখা আবো তাবুকবো যত বড় সাইমানজাখো তিনি অজরাও কিসিসা যদি সাইরিমান কাকে কাহামনাই হিনাইনো आं किहिसा कक सानाय जों दासिमबो साखा जे एडिसि नि जे सीमित क्षमता आव एडिसि मान कांके चिनि त्रिपुरासारनि अस्तित्व संकट मान जों रक्षा खालायमान होने वानसुक माने एडिसि नि जे क्षमता बाय आबो मानलिया आबो कनफार्म खा बनि बागिनो जों एडिसि न त्रिपुरालेण्ड राज्यआव अपग्रेडेशन नि बागै डिमान्ड माखलायखा तामुनि कारण मेन जे रीजन मेन जे कारण का दासिम जों प्रेस नोट परिमाण बिसिंथि सायमान का लक्ष लक्ष बांग्लादेश नि जे बेनि भाबे जे शरणार्थी बा जारा अनुप्रवेश खालायनाय हाबफैखा आबो भारत पाकिस्तान स्वाधीन मानफोरनि हयतेनो सुरुंखा आरो लोगोसे भारत पाकिस्तान जेफ्रु स्वाधीन हो किन्तु त्रिपुरा आफ्रुबो स्वाधीन राज्यखौ 1949 सन जेफ्रु चिनि रिजेन महारानी कांचन प्रभा देवी बाई भारतवर्ष ने बिसिंग त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंथि त्रिपुरा जेफ्रु भारतवर्ष फाय हाफ सफैखा आफ्रु हुंके ताइबो फातारनि बर' हाबनानै बेनि बाबे आबो एकटा जेंखा किन्तु 1971 सन जेफ्रु पाकिस्तानी याकनि बांग्लादेश न स्वाधीन खालायनायनि बागै भारत बे पाकिस्तानी बिसिं जुद्ध अंखा आफ्रो ओ जे बेनि बाबे जे चुपि चुपि जे हाबमाने आबो चुपि चुपि याव लक्ष लक्ष शरणार्थी त्रिपुराव आश्रय ना फैखा निनि पश्चिम बंगआवबो सौहैखा ठीक न किन्तु त्रिपुराव जे हाबफैनायाव मैक्सिमाम नाबो थाङि किफिलि सौहैलियानि गुनै जे भूमिपुत्र सन अफ द सॉइल त्रिपुरासारो राजानि आमलनि सिमि जेखाने 80% যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় गोबाङै दंनाय ओ लक्ष लक्ष शरणार्थी फाय त्रिपुराव सेटेलमेन्टनि बागै बर' संख्यालघु बर' कमै थांखा एखाय जों जतन सायमान गणतन्त्रआव भुताभुति बाय सरकार गठन राजानि सासे तो राजानि आमल तापति भुताभुति बायनिया किन्तु चिनि त्रिपुरासाराव हयतो आप्रो किछा शिक्षित शिक्षा दीक्षा किछा कम नेगोनो आबो आसक सायमान लिया बर' बर' जदि शरणार्थीना आश्रय दिखांके और भुताभुति बर' जेफ्रो अंशग्रहण खालायाना बरंनि मर्जितिसि सरकार गठन होनाय आमानिनो खेल खायजागलिया जे कारणे आबो गणतन्त्रनि जे प्रक्रियाव जों भुताभुतिव बुनि फातानि बर' रकनि जे बिसि भूत संख्या बाङै थांमानि गुनो रियेल जारा अहानि बुसार चिनि डेवलपमेंट शिक्षा ने हिंदी एडुकेशन हिंदी इकोनॉमिक हिंदी जत जायगायाव डेवलपमेंट खालायनायनि बागै जे क्षमता दरकार आ क्षमता चिनि सागो फाय सफायलिया এই গণতন্ত্রनि प्रक्रियाव फातारनि बरफ फाय हाबफाय सेटेलमेन्टनि कारण ताबो इदानीं जों जतन सायमान का चिनर भारतवर्षआव सिटिजेनशिप एमेन्डमेंट बिल सीएए आबो लागुंखा सीएए लागुं माने परे एकटा साहित्य काहाम दंखा जे आजागा साजाका जे एडिसि एरियाव त्रिपुरासा बादे अन्य कोनो बर'नो सिटिजेनशिप रिजाकला किन्तु आ जागाव सिटिजेनशिप रिजायाफानो नन एडिसि एरियाव तो सिटिजेनशिप रिजाकनाय ओंखाय नोंनि रुस्टार हिंदी बा जेसेबां हिंदी दाबि दावा जेकुनु हिंदी आबो तो राज्यनि जनसंख्यानि भित्ति खालायसे अबनि रेशियो सानामजागो जे कारणे आई एडिसिव फातारनि बर'नो दाया हांपानो चिनि जे रुस्टारनि क्षेत्रे आबो एफेक्ट होनाय कारण ब नन एडिसि फाय हाफाय माने आबो हिसाब होनथानो अजागो चिनि जे त्रिपुरासार तेबो संख्यालघु होनथाननि बागै काचे रिक्स होनथाका
পাশাপাশি ইদানিং যতন সাইমান যতন সাইমানখা সারা বিশ্ব পৃথিবী সাইমানখা যে 1971 সনত যে দশা আংখা বাংলাদেশ একই দশানি কারণে আবদাই সে রিপিটিং করে তাবুক বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি পরিস্থিতির কারণে চিনি বর্ডারক বাংলাদেশ এই ত্রিপুরানি বর্ডারক গোबां জায়গাও বেআইনি ভাবে বাক্সা তেপটা হাবিন টঙ্কা সাইমানিয়া এটা হামনানি বাগে প্রস্তুতি নি টঙ্কা আইন যে সংখ্যালঘু সুবি থাকা তাবুক যদি বড় বা ফাই হাবি সপাই থাকে সুংতাই ও জায়গাও সংখ্যালঘু তো দূরে থাক পৃথিবীনি হইতে কমাই থাংনানি মতন কন্ডিশন ফাই সপাই সঙ্গে ঋতুবই মানলিয়া থাকার কন্ডিশন এই কন্ডিশন হইতে বাঞ্চিনেন বাগে একমাত্র লামা অন্তত চিনি এডিসি এলাকানো তুই রাজ্য গঠন ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন খাইয়া সার চিনি ত্রিপুরাসারণ সুংতাই বরং অস্তিত্ব বিনা আইডেন্টিটি মোথাং তুমনানি মতন কোনো লামা করই আবো ফাইনাল এনে जों वानसुका बन बागे चिनी दाबी न तैबो जोरदार आंदोलन के खलाइति सैतमान बागे जों बसकानि 23 तारिख अगस्त 2024 ত্রিপুরাল্যান্ড दाबी दिवस जंतर मंतर पालन खालामनानि बिसिंतै जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायो ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन हইতে भारतनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री एके मिश्र बेबाकनो जों हाइनो हाइते बिसा जों मेमोरेंडाम सबमिट खालायो आं कयनाय जत ত্রিপুরাসার যারা दिल्ली तंनाय त्रिपुरानि फातारा तंनाय नरक आरो फाइसो पाइदि 23 तारिख अगस्त जंतर मंतर তাই ত্রিপুরাও তংনায় যত ত্রিপুরাসার যে যত সম্ভব ও দলে দলে চিনি ও মুভমেন্ট সমর্থন খাই দিল্লি অভিযান থানার মাগে যত্ন তিয়ারনা নিংটন অব আইপিএফ তিনি তরফ থেকে চিনি বিনম্র আবেদন খা পাইছেন ওই হরজাও যে অবন সাকলাইনের বাগিনে মূলত जों তিনি প্রেস মিট একে ত্রিপুরাসারনো আং কইনাই চাই চিনি কোনো লামা করি রাজ্য গঠন ছাড়া তাই কোনো বাঞ্চিনানি লামা করি যতন অধিমান্য সমর্থন খাই আইপিএফ ন সমর্থন খাইনাং যতন যতন হামবাই তাবু চিনি ইউথ আইপিএফ 2024 তিনি जों पार्टी आईपीएफ तै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन हिसाबै তিনি प्रेस रिलीज खाइना बागै नरमनि बुसकामा फाइजाका ताङै नांके जों 2009 नि सिमी 2024 जरा ताबो पर्यन्त जों 23 आगस्ट एडिसि सालमामान दिन होननानै जों पालाय दङ अ पालायथानि आं सारा त्रिपुरानि जतसिनि अर्गानाइजेशन नि चिन समर्थक बर'रंनो आं कबुंना मुसुंगो जे दिल्लीयाव थाङैनि पार्टिसिपेट खाइमिया बर'रक डिविजन रक बर'क जार डिविजन खाइमानो तै सोंबाय थानाय रंनि बागै आं साख्लाय टाइम शिड्यूल साख्लायनाय सिनि टाइम खा बादरघाट आगरतला ट्रेन स्टेशनाव 2टा থেকে 3टाव जत पार्टिसिपेट खाइनाय रक बर'क फाइ सफैना नांनाय तै आं तारिख 18 तारिख रविबार 18 तारिख अगस्त जतनो फाइ सफैना नांनाय तै आं ओ बादरघाट स्टेशन न हंके बियांतिगे किसावान सुबै सोंमावान सुलाइका yang साउथ सिपाइजला वेस्ट खोय जे तंनाय डिस्ट्रिक्ट रक हंके जतनो आगरतला बादरघाट स्टेशन न काफाइनाय तै आइन साकानि हंके नॉर्थ तै उनकुटी ओ 2टा डिस्ट्रिक्ट हंके आरो जे डिविजन तंनाय रक बरक धर्मनगर कासनाय तै आम्बासा हंके निनि दलाई डिस्ट्रिक्ट हंके तै निनि कुमार जों कयला शहर डिविजन रक बरक जतनो आम्बासा रेल स्टेशन कापायनाय तै आं अबनो कबंना मुसुंगो नरक 2टा 3टा नि बिसिंगैनाय आगरतला बादरघाट स्टेशन फाइ सफैना बागै आं कबक जागो